नंद सुत बड़ छईला प्रिय सही रे नंद सुत बड़ छईला प्रिय सही रे जोशवंती नारी की मने बिचारी जोशवंती मारी की मने बिचारी दिने आकटन करिला प्रिय सही रे नंद सुत बड़ छईला सब पैसा दे आउरी अटी दे आउरी अटी नाइ रे कम माइने होजुआ पैसा दे ए क्या करबो पैसा दे केटा पैसा दे मोर केटा पैसा दे नले तो बो बेगे पिला भाई ओरे बो चित्तरा भंजराजा लेखिले कोन बोली प्रमाणित करिछंदी कोन राधा कहउछंदी दुती मानंगु राधा कहउछंदी दुती मानंगु तमे टिके राधा हबो एमा ए तमे टिके राधा हबो तमे टिके दुती हबो तमे टिके विशाखा हबो ए केडा पाया तियडा तमे टिके ललिता हबो राधा दिने यमुना को जाई छंदी जळानी बा पई राधा दिने जाई छंदी यमुना को जळानी बा पई एई समय जहा घटना इछंदी कहिले बड़ लज्जार कथा जोशवंती नारी की मने विचारी दिन आकटन करिला बोले का घरे लहुणी खाइला कार तो दही चोरी कला कार घियो चोरी कला किंतु ए प्रकार अवस्था हेले मध्य किते प्रकार कहिले मध्य से सुनिला नाही से कोन करिछंदी ए भंजराजा उपदे कोन बोली लिखिछंदी मा भंजराजा आउपदे कोन बोली लिखिछंदी राधा जल धरी गिरी आसीछंदी राधा जल धरी गिरी आसीछंदी बाटरे भेटी देछंदी कृष्ण भगवान आउरी देवसईरी तात भात धरी भानु जांकू जानते देखिला देवसईरी तात भात धरी भानु जांकू जानते देखिला शिखीनाथ मातो बाहानो ठाणी रे शिखीनाथ मातो बाहानो ठाणी रे आगे उभा होई रहिला प्रिय सही रे नंद सुत बड़ छईला कवि कौन बोली प्रमाणित करिछंदी कोन बोली लक्षचंद्र रे विद्वान मंडली भंजराजा उपदे कोन बोली प्रमाणित कली देवसईरी तात भात धरी भानु जांकू जानते देखिला शिखीनाथ मात बाहन ठाणी रे आगे उभा होई रहिला देवसईरी तात भात धरी देवसईरी देवता मानक रही रे के से इंद्र देवसईरी तात भात धरी इंद्रंगर ओइरी हेले के से इंद्रजित इंद्रजितंगर तात हला रावण रावण देवसईरी तात भ्रात रावणंगर भ्रात की अर्थात भाई के से कुंभकर्ण कुंभ की माठियाड़ी मणिमा माठियाड़ी धरी राधा कोन करिछंदी जमुना को जल आनिबा पई जाइछंदी जल धरी गिरी आसीबा समय शिखीनाथ मात बाहन ठाणी रे आगे उभा होई रहिला शिखी बंदे मयूर देख जगह छोट पिलाटा केते भितरे भाव जानि दलानी ए भारत लीला रे गोटे गोटे पिला को 15-20 वर्ष रखिले मत भावटा जानिबाटा बड़ कष्टर कथा छोट पिलाटी केते भितरे भाव को पळेलानी आकु केते वर्ष 22 की 23 केते वर्ष बमा 11 देखिलो केते भितरे भाव 2 वर्ष हलो तो 11 वर्ष कहू तो शिखीनाथ मात बाहन ठाणी रे
आगे उभा होई रहिला शिखी बंदे मयूर तांकर नाथ हला कार्तिकेश्वर शिखीनाथ मात कार्तिकेश्वरंगर माता हले पार्वती पार्वती पार्वतींगर बाहन हला सिंह अर्थात रे दूती माने आदि कृष्ण भगवान जलधरी बा मो जलधरी आसीबा समय मते बाटरे जहा हटटा करिसंदी कृष्ण शिखीनाथ मात बाहन ठाणी रे आगे उभा होई रहिला मोर मु जलधरी आसीबा समय मोर आगरे आसिगिरी ठिया हे गला तार पद कवि लिखिले कोन ए आरी चक्रीधारी सुत खसीम श्रेणीरू माथरे पड़ीना सदला चक्रीधारी सुत खसीम श्रेणीरू माथरे पड़ीना सदला सप्तदोष जब आरंभ करते सप्तदोष जब आरंभ करते 11 मने न सरिला प्रिय सहीरे नंद सुत बड़ छहिला मणिमा आउ पदे भंज राजा कण बोली प्रमाणित करिछन आसीबा बाटरे जहा हैरान करिछंदी कृष्ण भगवान चक्रीधारी सुत खसीम श्रेणीरू माथरे पड़ी नाश गला ये जो सिंह ठाणी रे बुझिल मा कृष्ण भगवान जो सिंह ठाणी रे मो पाखरे उभाई गले राधा कहउछंदी हां चक्रीधारी सुत चक्र को धारण करिछंदी के श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण धरिछंदी चक्र को धारण करिछंदी आउ चक्र को धारण करिछंदी के कुंभार कुंभार कुंभारंगर सुत हला कुंभ 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 की माठिया माठिया ये जो काखरे माठियाडी धरिगिरी पूर्ण माठिया बा जल माठियाडा धरिगिरी आसुतले चक्रीधारी सुत खसीम श्रेणीरू श्रेणी माने काख ये कृष्ण भगवान को देखि करी माथरे पड़ी नाश गला अर्थात तमरो माठियाडा भांगी गला माथ की अर्थात तो पृथ्वी रे पड़िगिरी भांगी गला सप्त दोष जब आरंभ करंदे 11 मने न सरिला सप्त दोष अर्थात तो जोग गणना रे सप्त दोष की 17 17 कोन अछि मा व्यतिपात व्यतिपात अर्थात तो मुंडटा तांगर बुलेला काम देलानी 11 मने न सरिला 11 अछि मा बुद्धि बुद्धि राधांगर जते बेले माठियाटा तळे पड़िगिरी भांगी जाईची आंगर बुद्धि शून्य मध्ये हजि जाईची आंकर बुद्धि मध्य हजि जाईची सेही समय कृष्ण भगवान ए जो हटटा करिछंदी आउ पदे भंज राजा कोन बोली प्रमाणित करिछंदी कोन बोली आउरी मोहि धरा धर रिपु जाया भावे विनय रे मते कहिला मोहि धरा धर रिपु जाया भावे विनय रे मते कहिला नाही करिबारु बाई प्राय होई नाही करिबारु बाई प्राय होई पणंत धरी ओ तारिला प्रिय सहीरे नंद सुत बड़ छइला प्रिय भंज राजा उपदे कोन बोली प्रमाणित करिछन्नी मान कोन बोली मोहि धरा धर रिपु जाया भावे विनय रे मते कहिला मोहि की पृथ्वी मोहि बंदे पृथ्वी मोहि धरा मोहि की पृथ्वी पृथ्वी धरी चंदी के वासुकी वासुकी मोहि की पृथ्वी ए पृथ्वी की सारा ब्रह्मांड को धरी चंदी के से वासुकी वासुकी रे मुंड रे सारा पृथ्वी रहिछि मोहि धरा धर वासुकी धरी चंदी के से देवदेव महादेव सर्प को धारण करी चंदी के से देवदेव महादेव शंकर भगवान मोहि धरा धर रिपु महादेव रिपु के कंदर्प कंदर्प मोहि धरा धर रिपु जाया कंदर्पंगर जाये की स्त्री होचंदी के से रति देवी रति देवी अर्थात एडी भंज राजा प्रमाणित करी छंदी राधा को कहू छंदी दूती माने अर्थात
ରାଧାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବି ଯାଇ କହିଲେ ବିନୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯାଇ ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ଦର ପନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ରଥି ଦେବି ଆରେ ଟିକେ ରଥି ଦାନ ଦିଅ ଦିଅ ଏ ମହି ଧରା ଧର ରିପୁ ଯାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ନାହିଁ କରିବାରୁ ବାଇ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଣନ୍ତ ଧରି ଉଟାରିଲା ଯେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିନୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଶେଷରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ମଇ ଧରା ଧର ରିପୁ ଯାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ନାହିଁ କରିବାରୁ ବାଇ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପଣନ୍ତ ଧରି ଓଟାରି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଣନ୍ତଟାକୁ ଧରିକିରି ଓଟାରିଛନ୍ତି କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ଟିକେ ପ୍ରୀତିଦାନ ଦିଅ ଶେଷରେ ଭଞ୍ଜ ରାଜା କଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି କଶ୍ୟପ କୁମର ବହିରି ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତେ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା କଶ୍ୟପ କୁମର ବହିରି ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତେ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା କଶ୍ୟପ କୁମର ଶୁଣି ସେ ଭାରତୀ ପ୍ରେମର ସେ ମାତି ଶୁଣି ସେ ଭାରତୀ ପ୍ରେମର ସେ ମାତି ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ଅନ୍ତ ସୁତ ବଡ଼ ଛଇଲା ମଣିମା ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଉପଦେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା କଶ୍ୟପ କୁମାର କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର କୁମାର ଅର୍ଥାତ ପୁତ୍ର ହେଲେ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୈରୀ ହେଲା କିଏ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଏ ଚୌଧୁରୀ ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏ ଯୋଉ ଭାରତଲୀଳା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି ତେଣୁ କଶ୍ୟପ କୁମାର ହେଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୈରୀ ହେଲା ହନୁମାନ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଞ୍ଜନା ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜନା ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଅଞ୍ଜନା କଣ ଦେଖେଇଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଲାଲ ହେଇକିରି ଦେଖାଯାଏ ଲାଲ ଫଳଟା ବୋଲି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ମା ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୈରୀ ହେଲା କେ ସେ ହନୁମାନ କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦେ ଗାଲ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କର ଗାଲକୁ କବି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘର ବୋଲି କଣ ପାଇଁ ନା ମର୍କଟ ମାନେ ଯେତିକି ଆଧାର ଖାଇବେ ଆଉ ପଛେ ଖାଇବି ବୋଲି ବଳକାତକ ସେ ଗାଲ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭଣ୍ଡାର ଘର ବୋଲି କବି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ କୁମାର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା ଗମାତରେ ଆସିକିରି ଗମାତରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ପଣନ୍ତଟାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତରେ ଗମାତରେ ଯାଇକିରି କଣ କଲେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଦେଲେ ଶୁଣି ସେ ଭାରତୀ ପ୍ରେମର ସେମାତି ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା ଭାରତୀ ଅର୍ଥାତ କହି ଏହିଭଳି ଭଞ୍ଜ ରାଜା ପ୍ରେମ ରସ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ବୁଝିଲ ମା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ କରି ଏଇଭଳି ଭଞ୍ଜ ରାଜା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନଟକୁଟିଆ ତେଣୁ ତମର ଭାଇନା ବୁଝିଲ ତମର ଭାଇନା ହଉଛନ୍ତି
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ନଟଗୁଟିଆ ମା ଆଉ ତମେ ହେଉଛ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭାରି କୁଟୁକୁଟି ହେଇଥିବ ତମେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭାରି କୁଟୁକୁଟି ହେଇଥିବ ତେଣୁକରି ଅର୍ଜୁନ ବୀର ଫଳ ରଖିବେନି ଅର୍ଜୁନ ବୀର ଫଳ ରଖିବେନି ତମର ଫଳ ଧରିକିରି ତମର ଘରକୁ ଯାଅ ନହେଲେ କୋ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିଲେ ଦିଅ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଛି କହୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି